prvim poznatim kontaktima između Srba i Rusa, o kojima imamo pisane izvore, možemo govoriti o 15. veku. Dve ličnosti srpske na neki način simbolizuju te žive veze između Srba i Rusa u 15. veku. Naravno, treba imati u vidu činjenicu da se u srpskim zemljama u 15. veku je došlo do velike pometnje, do snažnih prodora Osmanlija i kao posljedica cijele te pometnje dolazi do odlaska nekih istaknutih ličnosti u Rusiju. Među prvim ličnostima jeste Svetogorac ili Lazar Hilandarac ili Lazar Monah, koji odlazi u Rusiju početkom 15. veka. Vrlo je zanimljivo i danas je malo poznato da je Lazar Hilandarac ili Lazar Monah 1404. godine na Kremlju izradio prvi sat, prvi časovnik na Spaskoj bašni. To je na neki način vrlo jedan važan detalj koji simbolizuje odnose između Srba i Rusa u ranim vekovima naših međusobnih odnosa. Naravno, Lazar Hilandarac ili Lazar Monah je očigledno bio dobar majstor. Pretpostavlja se da je bio rodom iz Prizrena. Prizren je, kao što znate, bio carska prestolnica i pretpostavlja se da je u Prizrenu usvojio časovničarski zanat i da je posle Kosovske bitke 1389. godine napustio Prizren, otišao u Svetu Goru, a onda iz Svete Gore otišao u Moskvu, u tadašnju rusku prestolnicu. Naravno, u tesnoj vezi sa Lazarom Monahom ili Lazarom Hilandarcom nalazi se i Pahomije Srbin ili, kako se često u izvorima naziva, Pahomije Logotet ili Pahomije Logofet, što znači sekretar. Pahomije je također bio monah iz Svete Gore, vrlo obrazovan, jako dobro je znao Sveto pismo i crkvenu istoriju i došao je po jednim izvorima 1438. po drugim izvorima 1460. godine u Veliki Novgorod. U Velikom Novgorodu je počeo da se bavi izradom pisanjem crkvenih kanona, žitija, bogoslužbi i za nekoliko decenija svoga boravka u Rusiji ostavio je dubok trag u ruskoj crkvenoj literaturi. Između ostalih spisa, kanona, bogoslužbi i tako dalje, Pahomije Srbin je napisao i žitije čuvenog ruskog sveca Sergeja Radonješkog. Veoma je važno istaći da su ova dva čoveka, znači Lazar Srbin, Lazar Hilandarac i Pahomije Logofet ili Pahomije Srbin, bili vesnici prvih bližih duhovno-književnih i duhovno-kulturnih veza dva naroda tokom 15. veka.